Hairam sasojok sakantikon repengrang Donald Trump US ni proper president onga zaman aro gesa press Gital country ko tarina amengaha. US ni ya step ko United Nation ni ongede na menik jenga chum accept ka jenga chum andiba Donald Trump forcefully ya country ko antang recognize ka baksana gappan country rang ko ba recognize ka china gada ke internationally ya issue ko solve kana gada ke joton kangen aro nasong yanibo ya topic ni kosako already banga news kobor article rang chapa kana aba chengeng ha jikai yanibo Trump plans to officially recognize Somaliland dao yano bagesa gatal country ongna ma ngode aro uchi Syria ni ngoba Syria chiba ge sangdure ge gene country rang aro gatal ongani chance gnang ni nangode ba Gital kansurangan bakngi ongna amengaha de aro mai possibility dong bebegen mane nangde chongmodan repengrang possibility dong bebegen rebang ba Donald Trump ne 10 euro hazal gini kholruk ponga oni hazal gini kholruk khu ona ancheng completely geopolitical changing ongani ko nikangani chance gnang una agre basically geographian chance oni chance gnang map po ya world map nikenga ba ancheng ya no banga country rang ko anching aid ong dapani ko nikani chance kanang aita gmaang gba ko ba nikani chance kanang gen andi ba ya Somali ra bachi baka aro badia country oni ko fe US ra Somaliland tarina amenga ne na odeni bu nasung gisigra amara jenga hama anga Somaliani gmenno Somali ni gmenno kesa actually ge sang je ge gini ma ge tham video rang thariata gnang chum jeon ana suna na me agana ta chum Somali mungba country ra bano map ko ba meso wata chum uni jamano yara na men dilbeg ba country nga jukuna daw ya khai ni bona suna map po meso watinga daw de yan nga Somalia ya country ba ya Somali ba Africa continent ni ngon ga aka aro yan Africa country no de dilgpa country bang bata nemang sakanten masya jukuna wa apsanda ken ya Somali ba gesa dilbeg pa country an onga yano dongpa rang de mamang income sources an dongja jukuna country an tado uni asilon jahas rang ko na thok marina ri ang barang ko bong ongja ode dingtang ship jahas rang ya gata Red Sea ko cross ka emang uchin Europe China bong bo Israel na bong bo aro dingtang country rang China Europe China yagatan ri ang ronga jukuna Suez Canal ko cross ka emang dawde ya andage ri ang pa ya ko cross ka emang ri ang ba jahas rang ko bisongara hijack ka emang tangka paisa demand ka emang charongenga andage da kabarang banga je kon piracy nemang agana dawde andage da ke bang roenga hacham neba agana suna agana tachum skango I think daw din asong gisigra oh na ya video agana tachum oene haita sabarang de gisigra angeno daw de yan nga Somalia mangba country daw the partner de ya country ra ge sa san onge dong kuenga Somali inesan uchina song site chibara yan kenga ba Somali land nemang highlight kai do naniko daw de ya ko uchi dongba manderang de chongmodan chingna de dengtang separate country nanga ne yano ba Somali land tarina nangen ne demand ka gabarang genang andi ba da alona ba darang country ba yara Somaliland ong nanang bebea ne recognize ka kujenga including India ba except ka kujenga aro China ba unagre banga major country rangan yara Somaliland ong nananga Somalia oni Somalia ni separate ong nanang chongmota ne darang ba recognize ka kujenga aro darang ba support ka kujenga aro uni asilon dauna ba ge sa Somali nesan masya andi ba daude ya region kon US era antang skang baude ge sa country onga ne recognize ka ganok uni jamano banga activities rangko bisong yano dakatna menga jokona ukona sunanga ganat ken tade uni aselo jegeda ba US ni alliance country rang ganang chem jegeda ba US security protection on inga chem gapun country rang na wa andage da kaba country rang de automatically US ni pressure ni aselo automatically recognize kana aba chingai na jok aro andage da ken kasne internationally banga country rang recognize ka aha ongode yara proper ge sa country ongai na jok andi ba mungsa kata US ara yano Africa continent ni ngo maina aro ge sa Gital country thariani ko nang nikenga ni nang ode ni bo nang nikenga means the na men nang chomo tenga bisong na US ni agana ni gita de ni bo
USA ni Navy-rang dao Indo-Pacific chi re bai patrolling kaenga ba basa ko ba nasong kunenga ba Red Sea USA ni Navy-rang re bai nga hana dakkarang ko namat na ne basa ko ba Arabian Sea protection kana ne mung re bai nga na ne narang ko uni jamano Diego Garcia uchi baka ba USA military bases thadi dongi nga tawde uchi ban gnang tawde andake USA ni Navy-rang total 60% rang nagada dake Indo-Pacific ni ngo re bai dongi nga hana tawde ni bo 60% rang re bai dongi nga ha ongode ndak ple ba nga ha ongode tawde yarang ko nirok nagada dake maintain ka nagada dake dongchak nagada dake biapte nanggen US chini re angare ba dedak na manjawa uni jamno yano baita US ni military bases tunga ge sagi gnirang sandunga Diego Garcia yano ra baita chakken chakan chakjawa 중간 중쟁아 비송나 근데 우니 아셀로 US 아라마이다 카하나 아로 게사 military bases 타리아하 얀 지포티 멍가 컨트리니 능오 다 지포티 닌나 오데 니보나 송 뉴스 랑오바 아로 맵 랑오바 이야 컨트리 고데 방에 브레자나 바그나 인디바나 수나 메소 카나 이야 카이 니보 얀 소말리아 멍낭 차펜 소말리 멍낭 차펜 그냥 소말리 멍낭 차펜 동행아 야 컨트리 바 제콘 나송 지포티 네멍 nikna ke mangen uni jamno ya country ba dillaan mamung dongja mamung income sources dongja aro ya country ni cholia de yan banga country rang na antang ni ko military bases tarina gada ke liso on thengesa bisong de income kaenga tomodan dau USA jipoti ni ngo military bases taria de taria hawe andi ba iano ba China ba access manaya ha China ba military bases tarina ke manaya ha tau China ba military bases taria ha ngode tau US era China ko tackle kana China ko checkmate kana ke chess kana ke bachi mangen manan manjaw ha tau uni aselo US ara maida kahana aro gesa rama sandi nagda ke abachinga unon nikaha somali ko nika zaman somali na support kana gda ke data collection kana gda ke monitoring kana gda ke abachingon yano ba machina gda ke manna ha je China influence bang ha yano ba chanson dongja ha nemang nikna gda ke manna ha China de dao the partner de somali ni ngo military bases thari kujenga we bisona military bases thari na on kujenga owe ndiba China ara United Somali United onge dongwani ko one nation ko support kainga chum ndiba US ko niata ongode chomodan US de Somali land tharina gerge muksonga jokona tawde uni aselo Somalio dongba manderangara US na support kha jainga biatna mengani aselo unon US ara masia ha je pura completely Somali de US na support kha chong mochawa already Somali ni ngon ya sachibara Somali land ne antang ko declare ka demand ka chingada separate sajok ne dongo barang donga ba tawde ya bisong na support ka nagdada ke US ara aba chingat na amengaha ya bisong na support ka atem ya ko ge sa proper country tarina amengaha aro jen somoyo Somaliland proper ge sa country ongunok uni jamande na songye dongai bu ya country ni ngo USA military bases thari chong mod ken aro nasong nibo yani khosako ba bang news article rangko nasong ken ya khai nibo Trump White House looks set to recognize the world newest country US gamagnas kang antang recognize ka chengen yarage sa proper country onga ha nemang uni jamano gupan country rangko ba pressure on gen aro ya region no USA military bases thari na amani de yan ya Indo-Pacific ni ngo jegda mana military bases rangko thariye meng donna mana ngode ya US era China ko easily tackle kana gda ke man gen aro interestingly mijalanga na suna gesa video ko wate me sokata chimba gesa video clips ko wate me sokata chimba jeora na suna agana ta chim ya mande na jen somoyo biara USA ni army chief general onge donge chim uno mutungo USA ges ni country ni list ko una chimna jeon almost gemak country rangkon USA sorkar chance on ata ha ongjang de capital rangko bombing kai do nang ha dakata ha uno ni Somali aro Iran sanjok ne mang agana ta chim dao Somali ko ba already anching daw news rang khna na manenga ha nikani kita de Donald Trump ni tenure ni ngon
soken nemung kaatenga daw last gchaing bara Iran sanjo. And again daw batanga kanat ken Iran is very strong country tado uni aselo haita Iran ko de somoy nang nabagnang aro aganat ken man chupcha na ba ganang kon aro yan anchini India na ba gesa problem ongenga decision ra na gada dake mana no ba nibo yara Indian Ocean ni ngon India sambaon ongenga ha tado uni aselo US na support kaja ongode daw ambno China yano military bases tarina nanga ha ongode anchini Indian and trade ongen anchini Indian ken nagdar ke nangen already China de anchingni India ko de wulle military gamma country ni ngon military bases thari mong changbu lenga ha to inchiba yano ba military bases thari ha ode machi chakata bo uni jamano dao US ena support ka a ongode yan United Somali ko nang nikja gesa nation onge dongani ko nang nikja ha India ba uni a selun US ena support ka ay mang dao separate country onga tahanin gaba gesa negative example ko set ka agada da ke da kuno yan decision rana anchini India na ba ontisa niknikani onginga but let's say bengrang makhangchi mai ba development actually development da sok batel gen daw na sungni dongai bo Donald Trump president onga jamande ya region no niko anching bangngen news ko borang sok ba ni ko sona gadar ke man gen tem dalni video yan bonai jok na sungni swing ba sakanti kon blongen medal